पीछे दौड़ा, घर में अब्बास दाखिल हुआ। पूरी जिंदगी अब्बास का तरीका था, जब जब बीबी ज़ैनब सामने आती, अब्बास नजरें झुका के, गर्दन झुका के सलाम करता, फिर वहां से गुजरता। आज पहली दफा ज़ैनब खड़ी रही, अब्बास गुजर गया। ज़ैनब तरफ के कहती, ओ कुलसूम जल्दी आओ, खैर कोई नहीं, अब्बास और मुझे सलाम ना करे। मातम करो अब्बास की मजलिस से, जिसने बाजू इस्लाम पर कुर्बान किए, अपने बाजू मातम करो, मातम करके फिक्र। कलसूम आज खैर कोई नहीं, भाई अब्बास जैसा हो, बहन ज़ैनब जैसी हो, सलाम किए बगैर गुजर जाए। या इतनी देर में बीबी ने मुड़ के देखा, अब्बास तलवार उठा के बाहर निकला। मैंने पढ़ना आसान, तुम्हारा सुनना आसान। ज़ैनब अकेला थी, तरफ के सामने आई, अब्बास कब्रिस्तानों में तलवार की जरूरत नहीं होती, गए तो मेरे भाई को दफन कर रहे थे, तलवार लेके क्यों जा रहे हो? कहा अब्बास जिंदा नहीं है, मेरी जिंदगी में बतूल के नफीस बेटे के जनाजे पे तीरों की बार है। एक जुमला है, जब याद करोगे इबादत हो जाएगी। जाते गाजी की अब आप पकड़ी है हुसैन की बहन ने, आवाज देके कहती है, तू अली का बेटा है तो मैं भी अली की बेटी हूं, जल्दियां बड़ी होंगी तुझे, हसन मुझे भी बड़ा प्यारा है, लेकिन रुक, हुसैन की गरीबी का ख्याल रखना। बहन ने घर कहा था गरीबी, अब्बास पूरा रास्ता सोचता है हुसैन और गरीब, हुसैन और गरीब, लेकिन गुर्बत को आंखों से देख लिया। जख्मी जनाजा रख के एक एक का कंधा पकड़ पकड़ के, अब हुसैन कह रहा था ना मारो, मैं वापस ले जाता। मातम करना, मातम कर, जिसे पास ना मारो, मैं भाई का जनाजा। तीसरी दफा सिफत साजी, तीसरी दफा कब रोका? जब खेमे लग गए करबला में। वाकई यही शहादत है गाजी। सैयद ने बड़ा मार्फत का फिक्रा का, अल्लाह सेहत में हुसैन का सैयद जो हुआ, सैयद कहते ये शहादत है गाजी की। अजरो कोमल अल्लाह, अजादारान इमाम खेमे लग गए, दरिया के या ज़हरा, दरिया के किनारे खेमे लग गए। था फिक्र में खामोश आलम का ताजदार, अनीस फरमा रहे, था फिक्र में खामोश आलम का ताजदार, लगवा रहे थे खैमों को अब्बास से बावकार। नागा उठा शुमाल की जानिब से एक गुबार, रायत सियाह सुर्ख नजर आए तीन चार, मुड़ के कहा हबीब ने कुछ रंग और है, बोला कोई ये शाम के लश्कर का तौर। अब्बास फरमाते ने रोको, इन्हें पता नहीं यार रसूल की बेटियां। उन्होंने कहा तुम खैमे उखाड़ो या खैमे हम लगाएंगे। अब्बास रो के फरमाते हम पहले आए हैं,
یہ تم آئے ہو تابن ہے، کیوں ظالمو یہ نہر نہیں فاطمہ کا مہر؟ حیا کرو، خیمے میں رسول کی بیٹیاں ہیں، نہیں مانے، نہیں مانے، جھگڑا ہو گیا۔ عباس نے شیر کی طرح گرج ماری، جرأت ہے تو دریا چھڑوا کے دکھاؤ، نہیں چھوڑوں گا دریا کو۔ کیا کہا عباس نے؟ دریا سے قبضہ نہیں چھوڑوں گا۔ پھر وہ شیر کی گونج آئی، حسین قریب آ گئے، ہائے انیس تیری جوتی کی خاک کے برابر کوئی نہیں۔ ایسے گلے میں ہاتھ ڈالا عباس کے حسین نے اور فرماتے غازی تجھے قسم ہے جناب امیر کی، غازی تجھے قسم ہے جناب امیر کی، بگڑو نہ سرکشی پہ سپاہ شریر کی، خیمے میں بیٹیاں ہیں شہ قلعہ گیر کی، سب سے جدا ہی چاہیے منزل فقیر کی۔ انیس نظر آئے گا، غازی کا جلال نظر آئے گا۔ انیس فرماتے ہیں غازی تجھے قسم ہے جناب امیر کی، بگڑو نہ سرکشی پہ سپاہ شریر کی۔ حسین داڑھی چوم کے کہتے خیمے میں بیٹیاں ہیں شہ قلعہ گیر کی، سب سے جدا ہی چاہیے منزل فقیر کی۔ یہ کیا ہے؟ تم تو سد سکندر کو توڑ دو، لو ہم کو چاہتے ہو تو دریا کو چھوڑ۔ لو ہم کو چاہتے ہو، آقا نے دی جو اپنے سر پاک کی قسم، بس تھر تھرا کے رہ گیا وہ صاحب حشم۔ گردن جھکا دی تانا ادب میں خلل پڑے، گردن جھکا دی تانا ادب میں خلل پڑے، قطرے لہو کے آنکھ سے لے کے نکل پڑے۔ گردن جھکا دی تانا ادب میں خلل پڑے، قطرے لہو کے آنکھ سے لیکن نکل پڑے۔ اور چوتھی دفعہ 10 محرم کے دن آخری دفعہ روکا ہے حسین نے، دارین قربان کرو۔ سارا دن ذوالفقار سے کہتا رہا نہ گھبرا، آج تیری حسرت نکال دوں گا۔ غازی کی مجلس سے ہائے کہہ دیں، رو نہ سکو ہائے کہہ دیں۔ اور میری بیویوں فاطمہ زہرا تمہارے پردے سلامت رکھے۔ یہ غازی کی شہادت نہیں، زینب کے برقعے کی شہادت ہے۔ ادھر عباس کے پاس آیا، حسین کے پاس، آقا مرنے کی اجازت؟ سید کہتا ہے پالنے والی سے پوچھ کے آ۔ جانتے ہو غازی کے پالنے والی کون ہے؟ جس نے اکبر کو پالا تھا اسی نے غازی کو پالا تھا۔ 2 سال کا عباس تھا، انگلی پکڑ کے زینب چلتی تھی، کبھی علی پوچھتے زینب عباس کو چلنا سکھا رہی ہو؟ رو کے کہتی تھی نہیں بابا، عباس کے سہارے چلنا سیکھ رہی۔ سب ماتم کرو۔ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ میں ایک فکرہ پڑھتا ہوں، جہاں جہاں حضرات جھولیاں پھیلاؤ، غازی کی مجلس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ امام زمانہ کا وعدہ ہے، کیونکہ عباس کی اپنی کوئی حسرت پوری نہیں ہوئی۔ 2 حسرتیں تھی میرے غازی کی، ایک تھی سکینہ تک پانی پہنچے، ایک تھی لڑنے کی اجازت ملے۔ نہ لڑنے کی
इजाजत मिली, न सकीना तक पानी पहुंचा। अब्बास हसरत दिल में ले गया। गाजी की मजलिस में दुआ कबूल होती है। अब्बास पालने वाली से पूछ किया, ज़ैनब के सामने आया, बीबी मरने की इजाजत तड़प के कह दिया, का सदकता अमीर अल-मोमिनीन, मेरे बाबा अली ने सच कहा था। गाजी तड़पा, मौला ने क्या कहा था? कहा अब्बास तुम बहुत छोटे थे, एक दिन मेरा बाबा अली मेरी कलाइयां चूमने लगा। मैंने पूछा बाबा मेरे हाथ क्यों चूमते हो? का एक वक्त आएगा जब तेरे हाथों में रस्सियां बांधी जाए। अब्बास मैं तेरी जवानी देखती थी, मैं तेरा कद देखती थी, मैं सोचती थी जिसका तेरे जैसा भाई हो किसकी मजाल। किसकी मजाल। लेकिन जब इजाजत मिली और अब्बास चलो, फिक्रा सुनो, मैं उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार हो रहा हूं कि मैं ये फिक्रा पढ़ूं। मक्तल की जमानत से कहता हूं, अब्बास तलवार लेकर लड़ने नहीं गया। पूरी जिंदगी जो तरसता रहा कि तलवार हो, तो जब लड़ने गया ना, एक हाथ में आलम, एक में मश्क सकीना। गाजी तलवार कहां गई? मैं ये कुरान से कम नहीं, मिंबर पे हाथ, ये हुसैन के रोजे पर मैं हर सैयद से माफी मांगता हूं। ये फिक्रा पढ़ने से पहले सैदानियों से माफी मांगता हूं, फिर फिक्रा पढ़ता हूं। अब्बास तलवार लेकर क्यों नहीं जा रहे मौला? मौला तुम सारी जिंदगी कहते थे मैं दुआए फातिमा ज़हरा हूं, इसीलिए तो बहादुर कबीले में शादी हुई थी। आज ज़ैनब के पर्दे को खतरा है मौला, मौला तलवार लेकर क्यों नहीं जा रहे? अजब नहीं, गाजी का जवाब आए, मैं तो तलवार लेकर जा रहा था, रास्ते में हुसैन आ गए। हुसैन ने कंधे पे हाथ रखा और हुसैन ने अपना सर गाजी के कंधे पे रखा और रो के कहते अब्बास शामियों पे ये सोच के वार करना कि जख्म तू लगाएगा, बदले मेरी ज़ैनब और सकीना। कहीं मेरी ज़ैनब, कहीं मेरी सकीना करबला से लेके शाम तक मेरी बेटी बड़ी छोटी, मेरी ज़ैनब बड़ी छोटी, मेरी ज़ैनब बड़ी छोटी, मेरी ज़ैनब बदला नहीं दे, मेरी ज़ैनब करबला लेके जा। हाय गाजी, हाय अब्बा, हाय उमर बनीर गला, हाय मेरा मौलाना। या ऑयली मदद। ये प्रोग्राम इमामिया कैसेट की जानब से रिकॉर्ड किया गया है। राब्ता मेन बाजार बीबी पाक दामन लाहौर। फ़ोन 63644641। मोबाइल 0300 4217741। प्रोप्राइटर्स महमूदुल हसन मिर्ज़ा, अली खुर्रम मिर्ज़ा।